अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा शहर है जिसको कायनात का दिल कहा गया, और वो कौन सा शहर है जिसके बारे में ये कहा गया कि जो इसको फतह करेगा दुनिया उसकी होगी। ये जानने के लिए आज की वीडियो को पूरा देखें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अप्रैल सन 1453 21 साला उस्मानी सुल्तान महमद दोम अपनी फ़ौज के साथ 1000 साल पुरानी बास्तीनी सल्तनत के दारुल-हुकूमत कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर चुके हैं। वो गोले बरसाती तोपों के पसे मंज़र में अपनी फ़ौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर 10 साल पहले अपने और अपने वाले सुल्तान मुराद दोम के दरमियान होने वाले एक मुकालमे को याद करते हैं। सुल्तान महमद याद करते हैं कि कैसे सन 1443 में सुल्तान मुराद ने उन्हें इस तारीखी शहर और इसकी मजबूत दीवारों के सामने इस तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुनतुनिया कायनात का दिल है, वो सरजमीन जिसके बारे में वादा किया गया है, और जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा दुनिया उसकी होगी। उनके वालिद ने उनसे कहा था कि इन दीवारों को देखो जो हर उस फौज के रास्ते की रुकावट बनी जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की। सुल्तान महमद दोम ने अपने वालिद की बातें सुनकर उनसे उस वक़्त पूछा, आप कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते? उनके वालिद ने जवाब दिया, अभी इतना ताकतवर हथियार नहीं बना जो इनको गिरा सके। तो शहजादे महमद ने पूरे एतमाद के साथ कहा था, वालिद मोहतरम, मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और जब मैं सुल्तान बनूंगा तो कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा। यहाँ एक और काबिले ज़िक्र बात है, जब सन 1443 में सुल्तान मुराद जब कुस्तुनतुनिया के सामने खड़े नज़र आते हैं तो उनके पीछे उनकी ताकत उनकी फ़ौज के घुड़सवार दिखाई देते हैं। लेकिन सन 1453 में जब सुल्तान महमद दोम कुस्तुनतुनिया आते हैं तो ऐसी घन गरज के साथ आते हैं जो शायद दुनिया में किसी दुश्मन ने इससे पहले नहीं सुनी थी। दुनिया ने पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में तोपें एक जगह नहीं देखी थी। शहजादे महमद सुल्तान ने महमद दोम बनने के बाद अपने वालिद से किए गए वादे के मुताबिक 1453 में कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को भी शिकस्त दी और कायनात का दिल समझे जाने वाले इस शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल-हुकूमत बनाया। मुरख गैबोर अगस्तोन ने अपनी किताब गेंस फार्टी सुल्तान में लिखा है कि उस्मानियों का कुस्तुनतुनिया फतह करना एक मिसाल है कि सन 1450 तक तोपें मुहासरों पर मबनी जंगों के लिए फैसलाकुन हथियार बन चुकी थीं। इसके साथ अहम बात यह थी कि उस ज़माने के जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा सल्तनत उस्मानिया के पास बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के लिए वसाइल और सहूलियात थीं, जिनकी बुनियाद पर उन्हें अपने पूरे मुखालफिन पर बरतरी हासिल हो गई थी। उर्बान नामी एक कारीगर सुल्तान महमद दोम के दरबार में पेश होकर एक तोप का डिज़ाइन पेश करता है, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसके गोले शहर की तारीखी दीवारों को गिरा देंगे। उसने कहा, यह तोप 8 मीटर लंबी होगी जबकि इसकी कीमत 10,000 रिकत होगी। इस मंजर में सुल्तान महमद दोम ने उस कारीगर को जवाब दिया, अगर इस तोप ने कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिरा दी तो उसे 4 गुना ज़्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन शर्त यह थी कि यह तोप 3 माह में तैयार होनी चाहिए। मुरख अगस्तोन ने ऑनलाइन मैगज़ीन जे स्टोर में शाया होने वाले अपने मजमून में लिखा है कि उस्ताद उर्बान का तल्लुक हंगरी से था और वो इंतहाई माहिर मिस्त्री था। उन्होंने बताया कि उर्बान ने पहले कुस्तुनतुनिया में बास्तीनी बादशाह को इस तोप की पेशकश की थी, लेकिन वो इसकी कीमत नहीं अदा कर सके और ना ही उनके पास इतनी बड़ी तोप बनाने के लिए ज़रूरी वसाइल थे। उर्बान इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी पेशकश लेकर सुल्तान महमद दोम के पास आए। तारीख बताती है कि सुल्तान महमद दोम ने उर्बान की पेशकश कबूल की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि कुस्तुनतुनिया के मुहासरे में तुर्क कारीगरों की बनी तोपों ने भी अहम किरदार अदा किया था और उस्मानियों के इन्हिसार सिर्फ बम्बार कहलाने वाली बड़ी तोपों पर नहीं था, जिनका तफसीली जिक्र हम आगे चलकर करेंगे।
اگستون لکھتے ہیں کہ ترک آرکیوز اپنی دستاویزات اور ثبوتوں کے ذخیرے سے بھری پڑی ہیں، جن سے عثمانیوں کی توپیں بنانے کی صنعت، جہاز سازی، قلمی شورا اور بارود بنانے کی صلاحیت کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ اور بان کی توپ تیار ہو گئی اور اسے قسطنطنیہ پہنچانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ اگستون نے میگزین جیسٹور میں اپنے مضمون 15ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی توپ خانہ اور پوری ملٹری ٹیکنالوجی میں مختلف تاریخی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس دیویکل توپ کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ پہنچانے کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے لکھا کہ اس کام کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئیں، جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے، ویگنوں کے دونوں طرف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ توپ کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگروں اور ان کے 200 معاون آگے چل رہے تھے۔ ان کا کام رستے میں سڑک کے ناہموار حصوں پر پل تعمیر کرنا تھا۔ ادرنا سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگے، اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی۔ اگستون نے لکھا کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی، اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی، لیکن اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ تاریخ کی بڑی اور کامیاب سلطنت کے ساتھ ہوا۔ 15ویں اور 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ بھی وہ جگہ تھی جس کی طرف ہر طرح کا ہنرمند اور ایجنڈا رکھنے والا کھینچا چلا آتا تھا۔ دیگر خوبیوں کے علاوہ یہاں سماجی ترقی کے مواقع تھے، اور جب یورپ میں ہسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، بصورت دیگر ان کے لیے ملک بدری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مذہبی عدم برداشت تھی، سرکاری مذہب کو تسلیم نہ کرنے پر لوگوں کو ٹارچر اور ہلاک کیا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں نسبتاً مذہبی برداشت کا ماحول تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کا رعب دبدبا اپنی جگہ، لیکن ان کی شہرت تھی کہ وہ علم و ہنر کی قدر کرتے ہیں، اور خاص کر اگر ان دونوں چیزوں کا تعلق عسکری میدان سے ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطنت غیر معمولی طور پر قابل حکمرانوں سے نوازی گئی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔